Welcome to Goa 365 News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Anjuna Gram Sabha reconvenes following a chaotic end to the last one. Residents once again question Panchayat over noise pollution and questionable permits being granted to new projects. Rift emerges between Goa Cricket Association Secretary and President over calling of special general body meeting and its cancellation. And now for the news in detail. Following last meeting's chaotic ending, the Anjuna Gram Sabha reconvened today to address pressing village issues. Once again, noise pollution dominated discussions, with members highlighting the persistent problem of late-night disturbances. They also expressed concerns about establishments misusing restaurant licenses to operate as nightclubs, exacerbating the issue. डिस्प्ले बोर्ड कितें घातला तेणी तो डिस्प्ले बोर्डाचेर आसता 55.6 56 18 पुलीस सगळं आख्खो प्राणाक मात्र ते पळय स्टार्ट जाता माहिती 10 o'clock पासून सेम फिगर आसता ना पण आयकूंक जायना म्युझिक बंद कर तेचो डेसिबल दिलोच आसता पण ते पुलिसांक दिसती पडना ते पुलिसांक कितें टेस्ट काडूंक जाय बी ताका सांगया धाडटा हे पंचायती ब्लॉक धाडया तेचे कान चेक करून तेचे काय लोकल सापडता असं ना त्या लोकल सापडता सांगले टाटांचे किती लोकलला हे दिला म्हणून आणि हांगसरूय तेंचे लायसन्स आसता हो कितें आसता परमिशन आसता ती लोकलाच्या नांवार आसता ते तुम्ही चेक करता ते बिझनेस तेंचे इनकम तो लोकला पळयता काय तुमच्या बिझनेसाक पळयता तो आता नवाची आणि कोणाची एफआयआर कंप्लेंट केली तू काढा पंचायत पासून पोलीस आता बेस असता मॉनिटरिंग मशीन गव्हर्नमेंटने तांदूळ 7.5 लाखाचे ते तुम्ही प्रोवाइड करा पण पय सांगता न्हू गव्हर्नमेंट मशीन दिला पळय इट इज नॉट वर्किंग यू प्रोवाइड इट विल बाय इट फ्रॉम यू बट इट इज कॉस्टिंग 7.5 lakh everybody like it everybody knows what is 55 decibel sound everybody knows what is mobile so now government commissioner machine is given and it is wrong then you have to blame the government तुम्ही लायसन्स किती दिला रेस्टॉरंट म्हणून रेस्टॉरंटात कितले डेसिबल्स वाजोवंक जाय त्यांच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड असल्याका काढला मॉनिटर आता तो मॉनिटर लावून जर त्यांची आता मॉनिटरिंग जायना तर तुम्ही आता मागीर येता आमकां दिसता मागीर रेस्टॉरंटात रिवोक करूंक जाय न्ही तुम्ही रेस्टॉरंट तांकां आमी नोटीस धाडून तुम्ही सांगता तशें तरी आमी नासले आनी आमचे कडेन मात जायना जाल्यार कितें आमी सांगपाक सांग म्हाका तुम्ही सांगल्यार हे धाड आमी ताका धाडले सगळे पुलीस स्टेशनार तर आमी कंटिन्यू धाडले बरें तूं सांगलें डीएसपी धाड आनी कोण व्हडलो लायसन्स रिवोक कित्याक करिना तांची लायसन्स एनओसी कित्याक दिता तुम्ही तांकां पोती कसली एनओसी ताका आता म्हाका रेस्टॉरंट लायसन्स दिले क्लब ते पुलिसाचें काम न्हू पोल्युशन कंट्रोल पंचायतीन हे करूंक नाका तांकां रेस्टॉरंट दिल्ले ताका तुम्ही सांगले आमकां तुम्ही आतां ह्या सेक्शनाक घातलाय पळय तीन मिटिंगे पयली सेम सांगले ताका आमी धाडून घातले मागीर ताका रिवोक केलें ताजें कितें जालें कोण कित्याक जावना ते रेस्टॉरंटान तेच न्हू आतां तुवें आतां हांव कितें म्हणून आन्सर पूण पंचायतींतल्यान तुमी बंद करून नोटीस काडला तांकां फोन करून हांव नोटिसा काडलेले ताका सगळे ते म्युजिकाचे कॉल करून वो करता सगळे मागीर तेंच्यानी कितें रिप्लाय धाडलो मागीर हांव रिप्लाय मागलो रिप्लाय दिवंक ना If you see 400 meters to the right hand side on the main road, there's one new club coming up, and commission NOC is granted for an indoor restaurant and bar. But in the plan which I have got, it is clearly showing that the project is a club at Goa mentioned over here. So even you can see here, they are showing space for DJs over here. You can see these two DJs, and there's one hanging DJ also. And over here on this side, they have shown performance. So they might have those fire dancers and those kind of people over here. So now, how is this a restaurant, and how have you all given a permission NOC for a restaurant and bar? Indoor restaurant, its permission is given, and when
clearly showing DJs. And it's clearly showing DJs, it's showing stage. How is this a restaurant and bar? One more point, when I asked for permissions they have given, I was not given any construction license, NOC from health center, technical clearance for PCB, they have not given me, plan of parking area was not given me. So if you all don't have these documents, the panchayat, how are you all giving NOC to this club? क्लबाची आपल्याकडे एनसी दिली आहे की आता ते इंडोर रेस्टॉरंट बद्दल नावाने चेंज करतात एनसी फॉर रेस्टॉरंट इन्स्पेक्शन काढले तू गाव कंप्लेंट कर ते आम्ही प्रोजेक्ट रेवडकरांक दिला त्या तो आता Sir, sir, this is already informed to you now. You have to do it so moto. Please, just check what is going on over there. We don't want this nonsense coming in our area. प्रश्न म्हणले कितें आसले ते आसले हेचे मेगा इव्हेंटाचे आसले तो मेगा इव्हेंटाक लोकांनी थोड्यांक अपोज आसले पण थोडे लोक ताका फेवरूय करता हांवेंय म्हाज्या वाटेनूय तांकां सांगलें कितें की ते इव्हेंट थोडे जातात ते 10 कवर जातात सो लोकांनी सगळे एकामेका धंद्याचे सजमन कितें तें करपाचें सो ते आतां थोडे ती कन्विन्स जाल्या पण तेंचे रोडांचे प्रॉब्लम हे प्रॉब्लमा खातीर ती फेस करता सो तेंची मिस्टेक ना कोणाची पूण सगळ्यांक ते घेवन आमी एक स्पेशल मिटींग करुया म्हणून सांगला तांकां आतां तेंच्यांनी फुडें जर कन्वे केले जाल्यार आमी करतले सांगले जाल्यार आमकां जाय ओके न्यू क्लबाचो कितें इशू न्यू एक क्लब आहा आमची क्लब न्हू तो एक्चुअली तेणेन एनओसी घेतला रेस्टॉरंट म्हणून पण स्पॉटार तेंच्यांनी क्लब बांदला तो इंडोर ते तेंचे सायडीक शेजारी आहा ते म्हणटा फाल्यां तेजे प्रॉब्लम जावं शकता पार्कींग ना हें ना सो ताका सांगला आमी नेक्स्ट वीक वील हे इन्स्पेक्ट आनी कितें आहा ते तांकां मागीर सांगता फुडें इन्स्पेक्शन काडटा Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A rift seems to have emerged within the Goa Cricket Association between Secretary Rohan Desai and President Vipul Phadke over issues of procedure over some recent complaints. The dispute centers on Phadke's decision to call a special general body meeting, which Desai claims was done without consulting him or the managing committee. Phadke, however, argues that the constitution grants the president the authority to convene such a meeting. Here's everything that transpired. मदींच बोवाळ जालो की प्रेजिडेंटान खंय तरी मिटींग कॉल आउट केल्या आनी नोटीस क्लबाक सर्क्युलेट जाल्या आनी एक दीस 5 तारखेर कितें तरी एक पेपरार नोटीस पयली सो आमकां मॅनेजींग कमिटीक हें कोणाक खबरच ना आमकां खबरच ना आनी तेजे पयलीं आमी 2 मॅनेजींग कमिटीचे मिटींगय घेतलेल्यो त्या दोनूय मॅनेजींग कमिटी मिटींगेकय प्रेजिडेंट एबसेंट रावलो आनी ती 2 मॅनेजींग कमिटीच्यो ज्यो मिटींग्स घेतलेल्यो त्यो इट वॉज रिगार्डींग द कंडक्टींग ऑफ द एजीएम की एजीएम जी एडजर्न जाल्ली ती परत एजीएम आमी केन्ना घेवया त्या एजीएमान जे डिस्कशन जाल्ले ते इशूचेर जो बोवाळ जाल्लो तो इशूचेर आमी एज अ मॅनेजींग कमिटी एंड ऑफ द डे दे आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव बाय द सेम एजीएम जे मेंबर्स ऑफ द असोसिएशन जे 107 क्लब 108 क्लब जे आमी 7 क्लब जे आमी म्हणटा तेंच्यांनी निवडून दिल्ली ह्यो कमिटी आसा आमी ज्यो 2 मॅनेजींग कमिटी मिटींग घेतली त्या मिटींगेन आमी अजेंडाचेर घातलेले विशय की बाबा जे कितें एलिगेशन जाल्या वा बाकीचे विशय जे डिस्प्युटेड विशय जे आसा त्याचे खातीर आमी मॅनेजींग कमिटीन आफोवन मॅनेजींग कमिटीन ते डिस्कस करून तेजेर खंय तरी वाट काडपाक तेजेर खंय तरी सोल्युशन काडून एमिकेबली तो विशय काबार करून मुखार वचपाक लागून 20 तारखेर जी एजीएम एडजर्न जाल्ली 23 तारखेर आमी मिटींग आफयली 3 दिसांनी विथ द 2/3 ऑफ मेंबर्सांनी सायन करून आमी मिटींग आफयली आनी त्या मिटींगेक आमी अजेंडा घातलो की टू डिस्कस अबाउट द एडजर्न एजीएम की हो विशयाचेर आमी कितें करपाक जाय ते उलोवपाक जाय ते सो तेजेर प्रेजिडेंटय एबसेंट रावलो जे कोण एलिगेशन्स कोणाचेर जाल्ले ते मेंबर्सूय थोडे कोऑप्टेड मेंबर्स आशिल्ले तेय एबसेंट रावले सो परत आमकां थंय कांय डिसिजन घेवपाक मेळूना कित्याक प्रेजिडेंटूय ना जालो सो आमचे भितर आमी जे मेंबर्स जे सगळे प्रेजेंट आशिल्ले तेंच्यांनी हें सगळें डिस्कशन केलें सो तरी पूण मागीर ती एक मिटींग 23 तारखेची मिटींग जाली मागीर आमकां वी आर अगेन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर ड्युटी बाउंड टू हॅव अ
मंथली मिटींग ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी ती हांवें पयर परत 29 तारखेर परत आफयली. 29 तारखेर मिटींग आफयली, परत सेम डिस्कशन की बाबा आतां ऑलरेडी 1 म्हयनो जाला एजीएम एडजंट जावन, सो आतां आमी परत ती केन्ना एजीएम कंडक्ट करया, केन्ना आमी परत कन्वीन करया, तेजेर डिस्कशन. कित्याक एज अ मॅनेजिंग कमिटी म्हणून सगळे मॅनेजिंग कमिटी जेन्ना बरोबर आसता तेन्ना डिसिजन मेकींग बरें जाता. कित्याक आमी जेन्ना एजीएमाचे मुखार वता तेन्ना आमी एज अ टीम वता, नॉट इंडिपेंडंटली आमी वचपाक शकना की हांव सेक्रेटरी म्हणून आय कॅनॉट डिक्टेट टर्म्स देर ऑर एनी ऑफिस बेरर. सो वी हॅव टू गो एज अ टीम. सो हें सगळ्यांनी समजोवपाक जाय. सो तेजे खातीर परत मिटींग आपयली. तेन्नाय खंय तरी आमचो प्रेसिडेंट पावूना, ऑर रिजन अननोन, म्हाकाय खबर ना कित्याक लागून येवना तो. सो म्हाकाय तेणी कांय कळोवना कसो कित्याक पावूना तो. आतां ही स्पेशल जनरल मिटींग काडल्या तितूर एडजंट जाल्ले अजेंडाचो एकूय पॉयंट ना. सो एजीएम घेयनासतना मिटींग घेता. एजीएम घेयनासतनाच हो स्पेशल जनरल मिटींग कॉल आउट केली. सो आमकांय कांय कळोवना की बाबा कितें चल्लां, की बाबा एडजंट जाल्ली एजीएम घेवपाची सोडून स्पेशल जनरल मिटींग आतां कितें, वॉट वॉज द नीड, कितें आशिल्लें, सो तें कळोवना. सो ताका लागून आमी वी हॅड नो अदर ऑप्शन देन रायटींग इट टू द रजिस्टर, बिकॉज सी यू कॅनॉट टेक एंटायर मॅनेजिंग फॉर ग्रांटेड. कित्याक वी आर ऑल्सो आन्सरेबल. अंडर कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 10 सबसेक्शन 12 याच्या अंडर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इनफ पॉवर टू द प्रेसिडेंट टू कॉल फॉर एन स्पेशल जनरल बॉडी वेन एवर ही थिंक्स नेसेसरी. दीज आर द एक्झॅक्ट वर्ड्स. ही कॅन कॉल फॉर अ स्पेशल जनरल बॉडी वेन एवर ही थिंक्स नेसेसरी. आता तुमकां आयरनी हांगा दाखयता आनी 2 इन्स्टन्सीस सांगता. सेक्रेटरी कडेन पावर आसा स्पेशल जनरल बॉडी, एन्युअल जनरल बॉडी, मॅनेजिंग कमिटी मिटींग आफोवपाक अंडर द क्लॉज 6E3D, which says that secretary केन्नाय आफयतलो एन्युअल जनरल बॉडी आसूं, स्पेशल जनरल बॉडी आसूं, मॅनेजिंग कमिटी मिटींग आसूं, ऑर खंयची मिटींग आसूं, इट शूड बी विथ द कन्करन्स ऑफ द चेअरमॅन. This is the basic requirement while calling a meeting, because the chairman has to be aware की meeting कितें जावपाचें आसा, because he is the one who is chairing the meeting, he is answerable to everyone. मीटिंग चेअर करतना अजेंडा कितें आसतलो हो सेक्रेटरीन सगळी डिस्कस करूंक जाय चेअरमॅना वांगडा. डेट केन्ना फिक्स करता ती डिस्कस करूंक जाय. एका वाटेन हांव म्हाजी पावर यूज करता आनी स्पेशल जनरल बॉडी आफयता, दुसऱ्या वाटेन सेक्रेटरी आपली पावर अब्यूज करून परत परत मॅनेजिंग कमिटी आफयता. हे हांव कित्या खातीर म्हणटा, ह्या वर्सा जितल्योय मिटींग मॅनेजिंग कमिटीच्यो जाला, एक सुद्दां मिटिंगेन तेणे म्हाज्या कडेन कन्सल्ट करूंक ना, म्हाका कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. बट किपींग द इंट्रस्ट ऑफ क्रिकेट इन माय हार्ट एंड इन माय मायंड, अशें जावंक ना की हांव प्रेसा कडेन गेलो आनी हांवें म्हटलें म्हाका कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, म्हाका हेच करूंक ना, म्हाका तेच करूंक ना, अशें केन्नाच हांवें सांगूंक ना, ऑर मिडिया कडेन हांव केन्नाच येवंक ना. सो एका वाटेन तुमी पळयता की हांव म्हाजो जस्टिफिकेशन दिता, हांव म्हाजो जस्ट जो पावर आसा तो यूज करता आनी एसजीएम आफयता. दुसऱ्या वाटेन हांगासर अब्यूज चल्लेलो आसा, बट किपींग इंट्रस्ट ऑफ क्रिकेट इन मायंड आमी ते अटेंड करता सगळे. आतां खंय खंय इंट्रस्ट क्रिकेटीचो नासतलो, खंय खंय पर्सनल एजेंडा येतलो, थंयसर आमी ऑब्जेक्शन हाडटले, हें हांव सांगता तुमकां. रजिस्ट्रान स्टे दिली आहे एसजीएमाचेर, सगळ्यांक खबर आसतली. इंटरीम हांव क्लियर व्हेरीफाय करूंक सोदता, दीस इज एन इंटरीम रिलीफ. आणि काल ते म्हणटा की रजिस्ट्रान इलिगल म्हणून स्टे दिली. रजिस्ट्राची तुम्ही जर ऑर्डर पळय, तुमकां सगळ्यांक सर्क्युलेट करता जाल्यार रजिस्ट्रान जी ऑर्डर दिला त्या ऑर्डरीन खंयसरूच अशें म्हणूंक ना की प्रेसिडेंटान कितें इलिगल केलां म्हणून. रजिस्ट्रार सांगता की आपल्याक हे व्हेरीफाय करपाक टायम जाय, चॅक करपाक टायम जाय, आय नीड टू व्हेरीफाय ऑल दीस थिंग्स की कितें जालां तें. एट दीस मोमेंट आय एम गिविंग स्टे ऑन द एसजीएम. हे रजिस्ट्रान म्हटलं. रजिस्ट्रान हेच्या फुडें आनी कांयच म्हणूंक ना. जी पार्टी रजिस्ट्रा कडेन गेल्ली त्यांनी प्रेस सुद्दां करूंक नासलें की इंटरीम रिलीफ दिवची, रजिस्ट्रान तरी काडून इंटरीम रिलीफ दिला. आतां कशें इन्फ्लुएन्स लावन कितें करता हे तुमकां डेट सांगतलो, त्या हिसपान कळटलें. एसजीएम हांवें कॉल केली, नोटीस दिल्ली 28 ऑफ नोव्हेंबर. 28तल्यान 11 तारखेपर्यंत कांयच हालचाल ना, कांयच कोणाचो मुवमेंट ना. 11 तारखेक कंप्लेनंट वयता रजिस्ट्रा कडेन फायल करपाक कंप्लेंट. 12 तारखेक म्हाका नोटीस सर्व जाता, शो कॉज नोटीस फ्रॉम द रजिस्ट्रार. इमिडिएटली नेक्स्ट डे एट 5:50 घरा म्हाज्या पावता. नेक्स्ट डे 10:30 सुमार हियरिंग दवरता. म्हणजे प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस म्हणटा पळय कितें फेर हे ते कांयच ना हांगासर. 24 आवर्स दिना रिस्पॉन्डंटाक. 10:30 सकाळी आमी रातचे फूल नायट बसोन सगळे रेडी करून तरी प्रिपेर करून आमी हियरिंगाक वयता 10:30. त्याच दिसा सांजची 6:30 दॅट इज ऑन फ्रायडे 6:30 सुमार आमकां ऑर्डर मेळटा. सो इट इज ऑल दीज इव्हेंट्स आनी हे सगळे जर तुमी पळयत जाल्यार कळटा की कशें हे प्रोसेस जाला तो. फ्रायडेच्या सांजची आमकां स्टे ऑर्डर मेळप, सो दॅट सॅटर्डे आमी खंयसरूच खंयच्याच फोरमार वचनासतना ती मिटींग स्टे करपाची.
Vincent Rosario, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, as December brings a shift in climate patterns, the Indian Meteorological Department indicated calm but dry weather for the state. Let's dive into the details. The weather over Goa remains mostly dry with no rainfall recorded in the last 24 hours. The maximum temperature reached 34.4 degrees in Panjim, slightly above normal, while the minimum was recorded at 21.4 degrees Celsius. Across the state, clear skies and dry conditions prevailed, offering a pleasant day but also signaling concerns about low humidity in some areas. The Meteorological Center in Goa attributes the stability to an upper air cyclonic circulation over the Lakshadweep region and the prevailing easterly winds over the state. Despite these systems, the skies remain predominantly clear with no immediate warnings for rain or thunderstorms. The IMD's 7-day forecast indicates continued dry weather for North and South Goa, with maximum temperatures holding steady at 34 degrees Celsius and minimum temperatures around 22 degrees Celsius. Morning and evening hours may see shallow to moderate fog, particularly in low-lying areas. With clear skies and no major weather changes ahead, Goa continues to bask in a stable December climate. Clear skies to prevail in the coming week. Low humidity likely in some areas. No rough seas or weather warnings along the coast. Morning fog likely, travelers cautioned. Maximum and minimum temperatures for Monday 34 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.